Hello, hello, hello. Welcome again to another explanation with Teacher Anne. My name is Teacher Angie or Professor Angie, and for today's lesson, we are going to talk about grammar. We are going to talk about present perfect tense. What is the present perfect tense? ¿Qué es el presente perfecto? El tiempo presente perfecto. The present perfect tense connects a past action to the present time. Okay? An action that started in the past and is still happening. A present perfect tense is a verb form that expresses certain actions taking place from once, just a few moments ago. Ok, hablamos del presente perfecto que conecta una acción del pasado con el tiempo presente. Ok, esta acción pasó en un tiempo determinado en el pasado y puede ser que todavía continúe. No sabemos con exactitud. Also, también dice que expresa ciertas acciones que tomaron lugar en algún momento. O puede ser inclusive hace un momento. Entonces, por eso es que puede decir que es still happening. Let's going to continue. Ok, vamos con el usage. When to use present perfect tense. ¿Cuándo lo utilizamos? Let's go to read it. Because it's pretty important for everyone, sorry. Usage. To express things you have done in your life. Para expresar cosas que has hecho en tu vida. She has never studied Japanese. Ella nunca ha estudiado japonés. To express number of times you have done something. Expresar el número de ocasiones que se ha hecho algo. How many times have you tried to call her? To describe recently complete actions which are important now. Para escribir acciones completas, ¿verdad? Que fueron hechas recientemente, que ahora son importantes. I have some bad news. I lost my job. Es algo importante, ¿verdad? Que pasó recientemente y ahora es importante. Let's continue. To express situations that starts in the past and are still true. Expresar situaciones que empezaron en el pasado, pero y todavía son verdad. Es decir, I know James for 4 or 5 years. I have known James for 4 or 5 years. Yo he conocido a James desde hace 4 o 5 años. Es decir, es una situación pasada, pero que es verdad. To describe unfinished action or situation, I've read half of the book. Para describir acciones que no están completas o situaciones. Por ejemplo, yo he leído la mitad del libro. It's of course that you are not complete, of course, the whole situation or the whole action. To express present result, para expresar un resultado presente. John has missed the bus, so he will be late. Acá recordemos que está el future will be. Will. El future with will. Que si no lo han visto, chequenlo en uno de los videos, ¿ok? Estos son los usos. It's important that you have it in your notes, in your notebook, in your cell phone, in whatever platform that you use to study. I recommend you that always. Okay, next we have the grammar structure. It's the grammar structure that is so important to have it in your book, to write it down, because you are going to remember easier than the other ways. Van a recordar más fácil que yo se los explique o inclusive que vuelvan a ver este video. Of course, we have the affirmative, negative, and questions. Tenemos las affirmative, que serían subject, plus has, have or has, ¿verdad? En este caso, va a funcionar como un tipo auxiliar. And plus past participle. Si no tiene la lista de verbos que dan generalmente, yo tengo una, I have one, and you can ask me for it. Me pueden preguntar por eso. What is the past participle? Van ordenados en este. Present, past, and past participle. Ordenado en esta forma. Presente, pasado y el pasado participio. What is the most important thing to know this?
that you have to memorize the past participle. If you cannot remember that, we are lost. Si no nos acordamos del past participle, estamos sumamente perdidos. Así que para este present perfect tense tenemos que acordarnos y memorizarnos sí o sí la lista de los verbos. Es decir, cuál es el past participle de el verbo tried. En este example, sorry, in this example that is tried. Tenemos as affirmative que sería subject. Ok, este va a funcionar como auxiliary verb plus the past participle plus complement, ¿verdad? Obviamente. Then we have negative, subject plus have not, haven't, has not, hasn't, plus past participle, ¿ok? Entonces tenemos sujeto más el have not or has not, o las contracciones, that is going to be the auxiliary plus the past participle, en este caso que es trial, que estamos utilizando el mismo ejemplo. And the last one, we have the questions that, of course, we start by the auxiliary verb, then the subject, then the past participle, ¿ok? Iniciamos con el auxiliary, después con el sujeto, con el auxiliar, más el sujeto, más el pasado participio, más el complemento, and of course, do not forget this, that is the question mark. Have you tried sushi? Ok, esta es súper fácil, les recomiendo que por favor escriban esto y practiquen unas 2 o 3 oraciones abajo de cada estructura gramatical, les va a ser más fácil recordarlo. And remember, if you not practice, you are not going to learn it. Si no practicamos, no lo vamos a poder aprender. Then we have the short answers with the present perfect tense. It's important to remember, okay? Siempre, casi la mayoría de los casos, most of the cases, we use short answer with yes, she is, yes, yes, he is, yes, it is, no, she isn't, okay? Pero en este caso que estamos hablando del present perfect tense, ¿cuál es la particularidad que tiene este auxiliary verb? Que es el have, ¿ok? Que es el have or has, dependiendo del sujeto. Entonces, just keep in mind the short answers. En este caso, we have in singular, que serían, por ejemplo, los que están en primera persona, que es I, segunda persona, you, tercera persona, he, she, it, se utilizan los verbos que tenemos acá. Por ejemplo, con primera y segunda persona utilizamos have. Al igual que en el negativo, pero of course with the negative part, con la parte negativa. In third person, we use has, all of them. In this case, in affirmative, in this case, in negative and contraction. And finally, in plural, tenemos en plural, ¿verdad? Que utilizamos las subject pronouns we, you y they. ¿Por qué me dicen you otra vez? You en este caso va a ser tú y aquí va a ser ustedes. ¿Ok? Entonces, in this case, both of them, we use have, que son los que corresponden con la conjugación correcta. Just keep in mind, if you cannot remember this, copy this chart. Copien este cuadro, that is pretty important for everyone. I'm going to upload it in the platform that we use commonly. Okay, let's see what we have next. Okay, if you have questions, please say anything. It is the right time to say. Es el momento exacto para decirlos. Questions, doubts, comments, opinions about this topic. If you have anything to say about this, please let me know. And then, let's see. Thank you so much and see you all next week. See you next explanation. Bye. Take care. Practice a lot.